आम्ही सध्या असा शिवोले मान्ना घोल हांगासर आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की काल हांगासर एक बिबटो वाघ जो लेपर्ड आसा तो ह्या परिसरात दिसलेलो आसा। जेन्ना ही न्यूज आमकां कळली तेन्ना आमी त्या सेक्युरिटी कडल्यान जाणून घेतलं। त्या सेक्युरिटीन सांगलें की तेणें काल राती 12 ते 12:30 सुमार ह्या वाठारात रातच्या टायमार एक बिबटो वाघ हांगासरल्यान क्रॉस जाताना पळयलो। हो जो बिबटो वाघ आसा हो फुडल्यान जे एक जंगल आसा त्या रानांतल्यान रस्तो क्रॉस करून फुडल्यान जे एक कंपाऊंड आसा त्या कंपाऊंडाचेर उडकी मारून तो फाटल्यान एका जंगलान गेल्याची खबर सध्या येयली आसा। ही गोष्ट जेन्ना आमी इन गोवा चॅनला वयल्यान दाखोवन दिली तेन्ना आज सकाळी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे मुलीस आसा ते हांगासर इन्स्पेक्शनाक पावले, त्यांची इन्क्वायरी केली आणि जेन्ना ते कन्फर्म जाले की तो खरोच बिबटो वाघ असलो आणि हो बिबटो वाघ हांगासर ह्या परिसरात भोंवता तेन्ना त्यांच्यानी आज सांजेच्या टायमार ते परत येयले आणि त्यांच्यानी एक सीसीटीव्ही कॅमेरा जो आसा तो त्यांच्यानी फाटल्यान एका झाडाक लायलेलो आसा। सीसीटीव्ही कॅमेराचेर आज ते रातभर पळयतले जर कितें तांकां कॅप्चर जाता काय कितें, जर कितें कॅप्चर जाता सीसीटीव्ही कॅमेराचेर आणि तांकां दिसता की बिबटो वाघ ह्या परिसरात भोंवता वगैरे जाल्यार ते फाल्यां सकाळी येवन हांगासर एक ट्रॅप एक व्हडलो पिंजरो घालतले आणि त्या पिंजरो घालून ताका धरपाचो तांचो प्रयत्न आसतलो। आमी जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मनशां कडल्यान जाणून घेतले तर त्यांच्यानी आमकां सांगले की कमीत कमी 4-5 दीस ते हांगासर इन्क्वायरी करतले, पेट्रोलिंग व इन्स्पेक्शन करतले ह्या परिसरात अशें तांच्यानी सांगलेलें आसा। थेट सध्या घटनास्थळी आमचे शिवोले मान्ना पंचायतीचे पंच मेंबर विलियम फेर्नांदीस हे पावलेले आसा। आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की ते ह्या बद्दल कितें म्हणटात पळय ते। त्याच प्रमाणे काही लोकल्स लोक जे हांगासर ह्या परिसरात जे रावतात आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवया की ते ह्या बिबट्या वाघा बद्दल कितें म्हणटात। अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दित रावतले। पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे शिवोलच्यान। लोकल पळय आमचे आसा तेंच्यांनी मातशें रातचे मातशें अलर्ट रावचे की भोंवतना मातशें नजर दवरची की शेकात भोंवचे इतलें। हेचे पयलीं केन्ना खंय दिसलो हांगासर ना कितें आयकोंक येयलेलें ना, तशें कांय आयकूंक ना की हांव खूब फावटी रात दिसाचो भोंवता पूण म्हाका केन्ना अशें आयकूंक ना। सराउंडिंग सगळी रान जंगलूच आहा, सराउंडिंग वयर सगळे जंगल सगळे ऑलमोस्ट कितली घरां आसतली ह्या वाठारांत थंय? मे बी सांग खूब आहा, एक 20-25 तरी घरां 20-25 आसतली पूण सकयल आनी खूब आहा। म्हणजे ह्या परिसरात घरां खूप आसा रेजिडेंट, सो लोकांक खंय तरी एक भय आसतलो। हय भंय आसात न्हू, ताका लागून मातशें कितें आतां म्हणटा कन्फर्म जाला म्हणटा न्हू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कन्फर्म केला की आसा म्हणून लोकांनी मातशें रावचें अशें अलर्ट। म्हाका पोर कळोन येयलें हांगावर कितें हांगावर एक लेपर्ड भोंवता म्हणून। ते कळोना फुडें हांवें सेक्युरिटीशीन खबर घेतली म्हणजे कितें जालां पळय तें हांगा। तितल्यान मागीर म्हाका कळोन येयलें की हांगा लेपर्ड आहा म्हणून। मागीर सेक्युरिटीन सांगलें लेपर्ड आपणें पळयला म्हणटकूच हांवें आनी वगत करूंक ना, हांवें फॉरेस्टराक फोन केलो। फॉरेस्टराक फोन मारना फुडें दुसरे दिसा आयज सकाळीं आमचो फॉरेस्टर हांगा येयले आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें। इन्स्पेक्शन कोन्ना पयले ते वयर गेले दोंगराचेर तिकडे भितर गेले आनी मागीर तांकां सिम्पटम्स मेवली वयताना घरा कडेन। तितल्यान आतां कन्फर्म जालेलें आहा की तो खऱ्यांनीच लेपर्ड म्हणून। सो आयज तेंच्यांनी येवन कॅमेरा बा बसयलेले आहा आनी तर कॅमेराचेर वा तर तांकां आयज 2-3 दिसांक तर दिश्टी पडलो जाल्यार मागीर ते ट्रॅप घालपाचें आहा। सांगचें म्हणल्यार की रातचें मातशें लोकांनी अलर्ट जावचें, कोण वयतात पळय ते जावं चलोन वयतात जावं सांगूंक जायना केन्नाय कोणाचेर अटॅक जावंक शकता। पूण एकूच लोकांक सांगचें म्हणल्यार की मातशें रातचें बा भोंवतना मातशें सगळ्याक पळोवन भोंवपाचें। हेच्या पयलीं केन्ना हें आयकोंक येयलां की बिबटो वाघ ह्या वाठारांत भोंवताना बीन? ना, आमचे हेल्ल्यान तरी आमी केन्नाच आयकोंक येवंक ना। फर्स्ट टायम कळ्ळो ते सेक्युरिटीन सांगलां म्हणून। आनी आयज आमी ते येयले फॉरेस्टर येयना फुडें मागीर तेंच्यांनी एक तांकां मेवलें की ते म्हणटात खऱ्यांनी तो लेपर्ड। आतां कॅमेरा घातला तेजेर कळटलें न्हू, फाल्यां 1-2-3 दिसांनी ते पळयतले। सो कॅमेराचेर दिश्टी पडत जाल्यार मागीर तेंच्यांनी सांगलें आमी ट्रॅप घालतले।